Okay, is everyone ready? Boleh Miss teruskan? Okay, so you guys ready? Boleh Mi. Boleh Ready. ya? Okay, so Miss teruskan. Okay, so now apa yang kita akan belajar adalah 7.3. So 7.3 adalah kita akan belajar mengenai thin lenses. Okay, so 7.3 kita akan belajar mengenai thin lenses. So macam Miss cakap, thin lenses ni semua dia dah masuk refraction. Okay, refraction. It is not mirror tetapi dia adalah lens. Beza ya, mirror dengan lens adalah berbeza. Okay, so the first difference dia adalah kita boleh tengok daripada converging dengan diverging lens dia. Okay, so first thing first awak kena tahu convex lens. So convex lens bentuk dia adalah macam ni. So this is your convex lens. Dan ini, kalau you perasan ini yang Miss buat warna biru ni, ini adalah convex surface. Sama lah dengan hijau Miss lukis ni. Adalah convex surface. Okay, dia adalah convex surface. So sama juga awak akan ada focal point. Okay, you have a focal point. So focal point ini adalah di mana dia adalah satu point where the incident parallel rays converge after passing through the lens. So maksudnya ini kan focal point awak. So bila light incident parallel dekat awak focal point ini, dia akan converge. So nampak tak ini? Ini. So ini ni semua ni kita panggil dia converge. So ini converge iaitu dia adalah so dia adalah converge. So bila converge dia adalah menumpu. So kalau awak tengok balik kan ni. So dia akan converge. Dia akan converge dekat satu point ini, dia akan menumpu after passing through the lens. Okay, kita tak akan tengok yang ini, kita akan tengok yang ini, kita akan tengok yang ini. Okay, berulang balik So ini adalah convex lens. So convex lens dia adalah convex surface. Maksudnya light akan pass through awak punya convex surface dan dia akan refract lah. Lepas itu incident parallel ray dia akan passing through dekat focal point ini. So dekat sini. So ini kita panggil dia sebagai converge. Converging iaitu menumpu. Okay, dia akan menumpu. Okay, dia akan menumpu converge. That is for converging lens. So converging lens dia adalah convex lens. Kalau kita belajar dekat mirror, mesti tak nak awak confuse Kalau dekat mirror, kalau converging, dia adalah concave mirror. So dekat lens dia adalah terbalik. Sama juga dengan diverging lens. So awak cuba tengok ini, surface apakah ini? So yang Miss buat warna purple itu, ini adalah concave surface. So dia adalah concave surface. Sama juga. So daripada focal point ni, bila light dah parallel, the incident through the focal point ni, dia akan diverge. So bila diverge ni maksudnya dia diverging ini, dia adalah mencapah. So ini adalah mencapah. Dia akan diverge. Mencapah. Dia akan diverge. So ini concave surface dan ini adalah convex surface. Tapi kalau untuk mirror, kalau diverging dia sepatutnya convex mirror. Tetapi untuk lens dia jadi lain. Convex lens dia adalah converging, manakala kalau concave lens dia adalah diverging lens. Okey, setakat ni boleh faham ke? Ke nak ulang balik? Anak-anak? Boleh. Boleh yang lain? Boleh. Okay. So itu adalah mengenai converging and diverging. So I'm going to make a very quick recap antara mirror dengan lenses. So mirror ini adalah lenses. So contoh bila kita ada converging, okay, converging untuk mirror. So bila converging untuk mirror, dia adalah concave mirror. Tapi kalau converging untuk lens, dia adalah convex mirror. Okay, sama juga. Kalau diverging, okay, kalau untuk mirror dia adalah convex mirror. Tapi untuk lenses dia adalah concave lens. Dia adalah concave lens dan juga convex lens. So awak kena tengok betul-betul dan fahami dia. So kalau untuk lenses ini, convex lens dia, ini adalah convex surface.
convex surface. Ini adalah concave surface. So awak kena tengok betul-betul yang mana satu convex surface, yang mana satu adalah concave surface. So ini adalah comparison difference between mirror dan juga lens. Ingat, kalau mirror converge, concave mirror. Kalau lens adalah convex lens. Kalau diverging mirror adalah convex mirror, lens adalah concave lens. Okay. So ini korang boleh screenshot kalau korang nak salin nanti, tapi mesti tulis semua benda kat sini juga. Okay, mesti bagi masa untuk korang screenshot yang ini. Okay, done? And another one is here. Okay, another one is here. Alright. Okay, so kita teruskan dengan thin lenses. So of course the first learning outcome sama juga macam yang kita belajar mirror. Kita kena tahu macam mana nak sketch and use ray diagrams to determine characteristic of image yang terbentuk oleh concave and juga convex lens. Okay, maksudnya sekarang kita akan sketch and use ray diagram untuk determine characteristic of image formed by concave and convex lens. Okay, so sekarang Miss akan ajar dulu untuk convex lens. So convex lens kena ingat, ini nampak tak light dia? Ini adalah awak punya convex surface. Miss akan lukis banyak kali tau sebab Miss nak korang bezakan antara convex surface dengan concave surface. So this is convex surface. Okay, mari kita tengok ray yang pertama. So the first ray, dia akan entering a converging lens parallel. Bermula dia akan masuk lens itu secara parallel dan dia akan pass through focal point F of the lens on the other side. Maksudnya misalkan ulang, dia first parallel, kita tengok ni daripada objek dia akan parallel. Okay, dia akan parallel. Lepas itu dia akan masuk focal point. Okay, first parallel and dia akan pass through focal point. So bila korang nak lukis lens tu, korang make sure korang buat this dotted line dekat tengah-tengah lens. Okay, buat dotted line dekat tengah-tengah lens supaya korang nampak lagi. So this is the first ray. The first ray dia akan parallel pass through focal point of the lens on the other side. Okay, one thing first, untuk yang ini, case ini kan, focal point, Miss nak korang buat macam mana tau, dia akan ada dua. Dia akan ada satu 2F, lagi satu adalah F. Maksudnya, ini contohnya ini principal axis awak. Okay, dan contohnya ini lens awak lah. Contohnya ni lens awak. So daripada tengah ni, daripada tengah of the lens sampailah ke sini adalah focal point. And then lagi setengah adalah 2F. So ini adalah F dan 2F. Okay, untuk lens kita tak pakai center of curvature. Okay, kita tak pakai center of curvature. Kita pakai 2F. 2 times the focal length. So contohnya kalau daripada sini ke sini adalah 1 cm. Sini ke sini pun adalah 1 cm. Jadi 2F ini dia adalah 2 cm. So penting ya. So bila korang lukis lens, korang lukis dia kedua-dua ini. 2F dengan F, 2F dengan F. Depan dan juga belakang lens. So senang. Lukis je terus dua-dua. Alright. So lukis sahaja dua-dua. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, mantap. Okay, sama juga. Okay, now kita tengok the second ray. Okay, the first ray sama je. Dia akan parallel, lepas tu dia akan pass through focal point. Ini mesti rasa 10 kali dah kita buat mirror pun adalah ray yang sama. Parallel, pass through focal point. Okay, yang kedua, dia akan masuk converging lens through its focal point. And dia akan exit parallel to its axis. Sekarang, dia akan masuk awak punya lens melalui focal point. Kita tengok kita buat macam mana tau. Focal point tu kena belah sana tau. So, dia akan masuk. Mesti balik lens, Miss. Okay, dia akan masuk focal point, nampak tak? Okay, dia akan masuk focal point. Dia dah masuk focal point. Lepas tu dia akan parallel to the principal axis. Itu adalah untuk nombor 2. Masuk focal point yang kat depannya tau. Lepas tu dia akan parallel to the principal axis. Yang ketiga, ray tu akan pass through center of the lens and does not change direction. Maksudnya dia hanya akan pass through center of the lens. Okay, yang paling penting arrow
arrow ni yang paling penting. So Miss akan fokus on the arrow. So kalau ray pertama, mula-mula dia parallel. Lepas dia dah parallel, dia akan pass through focal point. Kalau ray yang kedua, dia akan masuk dulu focal point awak. Okay, dia akan masuk dulu focal point awak. Lepas tu dia akan parallel to the principal axis. Kalau ray yang ketiga ini, dia akan pass through center of the lens sahaja. Dia akan pass through center of the lens. So maksudnya, lepas dia dah pass through center of the lens tu, dia tak akan patah balik. No more. Dia bukan macam ini, ray 3 dia. So ray 3 dia cuma pass through sahaja center of the lens. So awak akan dapat image awak. So this is your image. Okay, so ini adalah ray diagram untuk convex lens. Sama juga dia akan ada 3 ray. Tetapi macam Miss cakap, dalam exam kita hanya perlu lukis 2 ray. In exam, only draw 2 rays. Okay, so korang boleh lukis ray korang sekarang ya. You may draw your rays now. And make sure untuk korang punya principal axis ada 2 F dan F. Okay, kena ada 2 F dan F. Okay, you may draw your ray diagram. Okay, if you guys are done dan faham dengan ray diagram ini, tekan nombor 1 di chat box. Okay, so untuk konsep lagi satu, konsep dia Miss tetap akan pakai VURI. Remember, untuk lenses kita akan pakai VURI. Virtual Upright Real Inverted. Kita akan pakai VURI. So, ini penting kalau mirror kita pakai REVU. Kalau lens kita pakai VURI. Okay, Miss nak tambah satu lagi dekat sini. Okay, ini. REVU kan. Okay, kalau untuk mirror kita pakai REVU. Okay, nak tambah sini sekejap. Kalau untuk mirror, kita pakai REVU, Real Inverted Virtual Upright. So kalau untuk lenses, kita akan pakai VURI, Virtual Upright Real Inverted. Okay, so ingat tahu, beza tahu. Kalau mirror, REVU, kalau lens, VURI. Okay, kepada yang tak sempat, boleh screenshot, Tumis akan teruskan. Ingat tahu buat dotted line ni sebab korang nak tahu dekat mana korang punya center of the lens dan korang nak tahu lepas dia dah parallel, lepas tu bila dia nak masuk focal point ataupun lepas dia dah masuk focal point bila dia nak parallel. So itu kita perlukan yang ini, yang dotted lines ni dekat tengah-tengah mirror. Sorry, di tengah lens. Dotted line dekat tengah-tengah lens. Okay, may I proceed guys? Anak-anak boleh ke saya, Miss nak proceed? Boleh, Miss. Boleh Miss ya? Okay, misalkan proceed. Okay, kejap. Oh ya Allah, kejap Miss korang kelakar. Okay, yang paling penting kan, Miss crash ke? Kejap guys. Miss punya OneNote crash.
Okay, so mari kita tengok dia punya ray diagrams, dan seperti biasa awak punya ray diagrams ada dekat belakang lah, your belakang handout dekat belakang handout. So your ray diagrams akan berada di belakang handout. Okay, first thing first kan guys, kalau korang dapat real image, kalau dapat real image dia punya line kena solid line tau, dia punya image kalau. Okay, kalau real image dia kena solid line. Kalau virtual image, kalau korang dapat virtual image baru dotted line. Okay, ingat tau. Real image solid line. Kalau virtual image baru dotted lines. Okay. Buat nota sikit ya sebelum teruskan. Okay, now I'm going to continue. Real image solid line. Virtual image dia dotted lines. Okay, now I'm going to proceed with the first one. So the first one adalah bila awak punya object is at infinity. Okay, misalkan teruskan ya, korang cuba tengok. Okay, the first one will be your image at your object is at infinity. So the first one, korang tulis tau, object at infinity. Ni ada dekat belakang sekali handout korang. Okay, yang korang buat yang hari tu yang mirror kan, ni adalah untuk lens. So bila object at infinity, I don't know where is the exact place untuk objek itu. Jadi Miss hanya akan lukis ray diagram. Okay, I'm only going to draw the ray diagram. So untuk yang ini, Miss akan pilih ray diagram yang kedua dan juga ray diagram yang ketiga. So ray diagram yang kedua adalah dia akan pass through focal point and dia akan parallel to the principal axis. Itu adalah ray diagram yang kedua. Kan kita ada 3 ray diagram. Ray diagram yang pertama, dia akan parallel to the principal axis, masuk focal point. Kalau ray diagram yang kedua, dia akan pass through focal point dan dia akan parallel to the principal axis. Dan kalau ray yang ketiga, dia hanya akan pass through center of the lens. So paling penting adalah arrow dia. Yang paling penting adalah arrow dia. So you will get your image dekat sini. So image yang awak dapat adalah di sini. So this is your image. Dan image ini awak kena tahu, ingat balik Miss kata kalau untuk lens kita pakai VURI. Virtual, upright, real, inverted. So image yang awak dapat adalah real image dan dia adalah inverted. Dia mestilah terbalik. So ini bila objek awak at infinity. So sekarang kita akan tengok loss. Location of the image. Dekat mana image ni terbentuk? Anyone? Dekat F. Dekat F. Okay, so form behind mirror lah. So kita not behind mirror form. Kita akan kata dia form behind lens. Behind lens at F. At focal point. Lens. Miss guna warna apa? Behind lens at F. Okay. What about the orientation? Inverted or upright? Orientation dia adalah inverted. What about the size? Kalau daripada objek dekat infinity, size yang kita akan nampak adalah diminish or magnified? Anyone? Diminish. Diminish. Very good. Dia adalah diminish. Okay, what about the type of image? Is it real or virtual? Real. Okay, very good. Dia adalah real image. Okay, good. Okay, so now itu adalah bila objek awak is at infinity. Okay, sekarang kita nak tengok when your object is, kita akan letak objek kita jauh daripada two focal point. Maksudnya 2F. Objek is jauh daripada 2F. So bila objek jauh daripada 2F, kita akan cakap dia objek is beyond
is beyond 2F. Object is beyond 2F. Okay, so object means adalah di sini lah. So this is my object. Okay, Miss akan hanya lukis 2 ray diagram daripada 3. So untuk yang ini, Miss akan guna the first ray diagram. Okay, Miss akan guna yang the first one and also the third ray diagram. So the first one adalah dia akan parallel to your parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Okay, dia akan pass through focal point. And then yang ketiga punya ray, dia akan pass through your center of the lens. And paling penting jangan lupa arrow. Don't forget your arrow. Remember yang pass through center of the lens ini, dia tak akan reflect balik tau. Dia tak akan refract balik. So dia akan pass through je. So your image form will be here. So this is where your image is formed. So sama juga kalau untuk lens kita akan pakai konsep VURI. Virtual, upright, real, inverted. Dan bila kita nak tulis karakteristik dia, dia adalah loss. Location, orientation, size and type of image. So location of the image ini dia adalah antara F and 2F. Form between F and 2F. Dan orientation dia obviously sebab dia kat belakang, so dia adalah inverted. And what about the size? Size dia nampak sangat dia adalah diminished. And once dia dah inverted, kita tahu partner dia adalah real image. So dia adalah real image. So ini adalah objek beyond 2F. Bila objek awak jauh daripada 2F. Okay, so yang ini macam biasa awak akan buat sebagai homework sebab Miss nak tengok korang sendiri yang lukis. Okay, korang sendiri yang lukis. Okay, so Miss akan teruskan tau. May I? May I proceed guys? Okay, Miss. Yes, Miss. Okay, so sekarang kita akan tengok bila objek berada pada 2F. Object is at 2F. So make sure korang punya distance antara F dengan 2F tu sama ya. Contoh macam 1 cm, 1 cm. Maksud Miss, kalau daripada sini ke sini 1 cm, sini ke sini pun adalah 1 cm. Penting kalau tak korang akan dapat diagram dia pelik. So this is my object now. My object is dekat 2F. Dan Miss akan lukis 2 ray diagram out of 3. So Miss akan lukis ray diagram yang mana tau? Miss akan lukis ray diagram yang pertama dan juga yang ketiga. So yang pertama dia akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Dan yang ketiga dia akan pass through center of the lens. So image yang awak akan dapat adalah di sini. Dan kita ingat balik konsep VURI, virtual, upright, real, inverted. Okay, so therefore you punya loss, L-O-S-T, location dia akan form at 2F, location of the image, form at 2F, orientation dia adalah inverted obviously sebab dia dekat behind lens, and size of the image. Size of the image dia adalah, korang rasa apa size of the image dia? Anyone? What about the size of the image? Sama size ke, diminish ke, apa? Same size. Same size. Very good. Same size. And type of image dia, of course, kalau you ada inverted, you akan ada real image. Okay, very nice. Okay, this one is quite easy lah for me. Okay, so next is object is in between. Object is in between F dan juga 2F. F and 2F. So this is your object. And then Miss akan lukis ray diagram. So sama juga ray diagram Miss akan pilih adalah ray diagram pertama dan ray diagram yang ketiga. So yang pertama dia akan parallel to the principal axis dan dia akan pass through focal point. Dan ray diagram yang ketiga adalah dia akan pass through center of the lens. So ini center of the lens awak ni yang dotted line Miss lukis. Waktu Miss suruh korang lukis dotted line dekat center of the lens korang. So you will get your image here. Okay. This is your image. Dan kita berpandukan kepada VURI kita. Virtual, upright, real, inverted. So sama juga dia adalah loss. So location, orientation, size and type of image. So location dia akan form beyond 2F. Nampak tak? Dia punya image tu akan jauh daripada awak punya 2F. Orientation awak of course inverted. So kita dah tahu kalau dia inverted,
dia adalah real image. What about the size? Size dia nampak sangat dia adalah magnified. Okay, settle. So kita dah belajar berapa? Kita dah belajar 4. Okay, kita dah belajar 4. I think we got 2 more to go. Okay, 2 lagi. So macam biasa, korang akan buat sendiri, Miss tak akan tolong. So the next one, korang tengok yang ni tau, jangan confuse Sekarang bila awak punya objek berada pada F. Object is at F. So now is when your object is at F. Object is at F. So awak akan ada awak punya objek dekat F lah kan. So this is your object. Okay, dan sama juga Miss akan pilih 2 ray. So ray pertama dan juga ray yang ketiga. So ray pertama dia parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Ray yang ketiga dia akan pass through center of the lens. So ini adalah awak punya ray. Okay, so this is your ray. Okay, so sama juga awak kena tarik dia. So awak kena tarik sebab awak tak akan jumpa any intersection. Remember, any extended line kena lukis dotted lines. So image yang awak akan dapat adalah at infinity. So the image that you will get is at infinity. Kita pakai juga konsep loss ini. Location, image, at infinity. And ingat kita akan pakai konsep VURI. Virtual, upright, real, inverted. So orientation of image yang awak akan dapat dekat infinity adalah upright. Okay, so dia adalah upright. What about the size? Of course, dekat infinity awak akan dapat magnified. Okay, and the type of image of course dia adalah virtual. Okay, itu sahaja untuk bila awak punya objek berada dekat awak punya focal point. Okay, so now kita nak tengok last one. Bila objek awak berada kurang daripada distance of focal point. Meaning, your object is in between center of the lens and focal point. Dia akan berada antara center of the lens dan juga focal point. So ini center of the lens awak. Okay, ini adalah awak punya center of the lens. So this is your object. Okay, this is your object. So sama juga Miss akan pilih 2 ray. So 2 rays yang Miss pilih adalah ray yang pertama dan juga ray yang ketiga. So ray yang pertama dia akan parallel to the principal axis dan dia akan pass through focal point. Dan ray yang ketiga dia akan pass through center of lens awak. So remember awak punya arrow. Arrow sangat penting. Okay, arrow awak adalah sangat penting. So you're going to extend your line. Remember, bila kita ada extend line, dia mestilah dotted lines. So awak akan dapat intersection dekat in front of the lens lah. So this is your image. Okay, this is your image. Okay, kenapa Miss lukis dotted line? Sebab kita berpandukan kepada konsep VURI. Virtual, upright, real, inverted. So image awak yang virtual, if you have image virtual, dia kena dotted lines. So itu awak tengok untuk lens kan. So in front lens lah. So in front lens awak akan ada image yang dotted line. So ini adalah dia punya ray diagrams. So okay, boleh? Okay, so you guys okay? Okay, Miss. Okay, kalau okay dan faham macam mana nak lukis ray diagram dia dan juga dia punya characteristic of the image, tekan nombor 1 di checkbox. Kalau tak faham 50-50, tekan nombor 2 di checkbox. From beyond to F. Okay, orientation dia adalah upright. So kalau upright, partner dia adalah virtual. Dan size dia adalah magnified. Ni nampak sangat dia besar. Okay, so Miss bagi korang 1 minit untuk korang hadam dan kalau untuk korang just hadamkan dia. Okay, so ini bila objek at infinity, korang tengok Miss akan move slide. So korang tengok je.
Okay, lepas tu we akan move to the next slide. Okay, I'm going to move to the next slide as well. Okay, yang ini dikecil ni. Okay, this one. Okay, done. Ingat tahu virtual in front of the lens, image awak mestilah dotted lines. Ingat tahu kalau in front of line, in front of the lens, dia adalah virtual image. So dia adalah dotted lines. Okay, now. Sekarang kita akan lukis ray diagram untuk concave lens. Okay, concave lens ini menarik. Sama juga. Tak kisah the position of object, you will still get the same characteristics for the image. You will still get the same characteristic for the image. Kau akan dapat sama juga, ini adalah untuk concave lens. And remember, concave lens ini adalah concave surface. Korang draw concave surface macam mana. So sama juga. Okay, let's say this is my object, right? So this is my object. Okay, ini adalah object miss. So this is my object. Okay, so the first ray, dia akan parallel to the principal axis. Lepas itu, dia akan pass through focal point. Tapi focal point yang dia pass through adalah in front of the lens. Okay, dia akan pass through focal point. So focal point yang dia pass through adalah in front of the lens. Kalau untuk convex lens, dia adalah pass through belakang lens kan. Tapi untuk concave lens, dia akan pass through in front of the lens. And then dia akan diverge. Okay, kalau untuk second ray, dia akan pass through awak punya focal point dekat belakang lens. Lepas itu dia akan parallel to the principal axis. And then dia akan parallel lah to the principal axis. So bila dia parallel tu, awak kena tarik dotted line. Okay, nampak tak? So bila dia parallel tu, awak kena tarik dotted line dia ni. Ni. Yang Miss warna merah ni. Tarik. Sampailah nampak intersection dia. Okay, yang ini pun korang buat juga tau. Center of the lens. Buat dotted line untuk center of the lens. Ini adalah center of the lens. Okay, yang ketiga, dia akan pass through awak punya center of the lens. So ini adalah ray yang ketiga. Ya Allah, tak cantiknya kejap. Saya highlight balik elok. So ini adalah awak punya the third ray diagram. So first, dia akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Okay, focal point yang dia pass through adalah dekat belakang. So awak akan extend line dia dan dia akan diverge. Yang kedua, dia akan pass through focal point yang kat belakang. Okay, dia akan pass through focal point yang dekat belakang. And then kita akan extend dia. Okay, kita akan extend the line. Yang ketiga, dia akan pass through center of the lens. Ingat, bila dah pass through center of the lens, dia tak akan patah balik. Dia bukan reflection tau, dia adalah refraction. So, bila refraction, dia tak akan patah balik macam ini. No. This one only apply for mirror. So, this is how you draw the concave lens. Okay, now korang boleh draw. And, okay, before tu, characteristic of the image dia adalah sama. Okay, image yang korang dapat akan terbentuk dekat hadapan mirror. So, dia adalah dotted lines. So, location dia adalah form between lens dan juga awak punya focal point. Form between lens and focal point. Orientation dia adalah upright. Sebab apa? Sebab apa dia upright? Kita akan pakai konsep VURI. Virtual upright, real inverted. So bila orientation upright, maksudnya awak punya type of image adalah virtual. Dan size dia akan diminish.
So untuk concave lens, dia punya characteristic of the image adalah sama. Okay, Miss bagi masa untuk korang tengok dan salin balik. And draw by yourself. Kalau boleh, try to draw by yourselves. Okay, so untuk ini kita tak ada center of curvature macam Miss cakap. Kita tak akan ada center of curvature. We will not have center of curvature, tapi kita ganti dia dengan 2F. Sebab itu kalau awak lukis awak punya principal axis, contohnya ni lens awak. Okay, contohnya ni lens awak. So awak akan draw dia macam ni. Sini adalah F dan sini adalah 2F. Sini adalah F dan sini adalah 2F. So this is how you going to draw for your principal axis. Awak nak label apa? Bukan level center of curvature, tapi adalah 2F. Okay, once you guys are done dan boleh faham dengan concave lens ini, ray diagram dia, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak boleh faham, tekan nombor 2 di chat box. And remember, kalau virtual image, kita akan lukis dotted lines. Okay, good. Okay, kepada yang tak sempat salin tu, awak boleh screenshot. Nanti awak kena lukis tau dekat awak punya ray diagram. Nanti misalkan buat submission dekat ni. Dekat dalam GC. Okay, are you guys done? May I proceed? Amir, okay, Amir? I'm a bit confused about total ada, if you look at the real and inverted side behind the lens, Yeah, there's this 4 one. lines. Uh-huh. I'm a bit confused yang dekat mata. Dekat mata tu. Okay, yang second line tu ke? Yeah, For concave tadi, for convex lens, you faham? yang convex faham. Okay, contohnya kan, so ni you punya principal axis, ini kan center. Okay, actually you tak faham the second ray, betul tak? Yeah. Okay, so this is your object. Okay, and then kita akan ada focal point and we will have 2F lah. Give me one moment Mesti nak tengok balik drawing dia. Okay, so kita akan ada 2F lah. Okay, contoh lah I buat 2F kat sini. So you akan ada F dengan 2F. Okay, untuk the second one, untuk the second ray, dia sebenarnya akan pass through awak punya focal point dahulu. Okay, kalau you tengok, dia akan pass through your focal point dekat belakang. So dia akan pass through lah. Okay, contoh Miss buat kan. Okay, dia akan pass through. Okay, you all kena guna pemaris kan. Dia akan pass through dekat focal point dekat belakang. So bila dia dah pass through focal point dekat belakang, ini Miss akan extend dia macam ni. Sebab dia apa? Dia kena diverge. So bila dia kena diverge, tadi mata tu kat sini kan. Okay, for example, this is your eyes. So awak tarik je dia macam ni. Ini dia punya ray diagram. Faham tak Amir? Oh, okay, faham. Faham Okay, dia akan pass through dekat focal point ni dulu. Lepas tu kat titik ni, yang dekat sini ni, dekat yang here, you akan tarik dia punya ray macam ni. And belakang ni dia akan jadi dotted line. Okay, untuk second ray ni, dia memang susah sikit nak lukis sebab ni. So kalau dalam exam, Miss cadangkan korang guna ray pertama dan juga ray yang ketiga. Okay kan? So it will be much more easier untuk concave lens. Tadi convex lens faham kan? Faham. Okay, so done. So Miss akan proceed. So pada yang sampai tak sempat boleh screenshot.
So I'm going to proceed dengan use thin lens equation. So untuk thin lens equation sama juga, dia sama je dengan awak punya mirror. Dia adalah 1 over F equals to 1 over U tambah 1 over V. Okay, 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V, where F adalah focal length and then U adalah object distance dan V adalah image distance. Okay, this is for the learning outcome. Use thin lens equation. So kita tak pakai yang 2 over R equals to 1 over U plus 1 over V tau. Sebab ini adalah lens. Okay, so this is lens. Okay, next one sama juga. Define and use magnification. So magnification is defined as the ratio between image height and object height. So dia adalah ratio. Magnification equals to height of image divided by height object, or kita boleh tulis juga sebagai negative V over U. And sign convention, tadi Miss ajar dah. Ini adalah sign convention untuk thin lens. Okay, so Miss akan ajar sign convention right now. So I hope everyone can focus. Okay, let's say I have the principle as this. Okay, Miss ada principle as this. Dan Miss akan ada lens. So lens dia tak kisahlah sama ada dia ada concave ataupun convex lens. Okay, kalau dia concave lens, okay, this is very important. Kalau dia concave lens, awak punya F adalah negatif. Kalau dia convex lens, awak punya focal length adalah positif. Itu adalah sign convention pertama yang awak kena tahu. Okay, Miss dah tick. Convex lens positif, concave lens negatif. And then kan ni lens, so kita akan ada in front and behind lens. So in front, Allahu Akbar, sorry. So kita akan ada in front and behind lens. So kalau in front lens, Miss akan pakai konsep yang sama, which is VURI. Virtual, upright, real, inverted. Okay, jadi image yang awak dapat dekat depan ini adalah virtual image. So kalau dia virtual image, awak punya V adalah negatif. Kalau awak dapat real image, awak punya image distance adalah positif. Remember that. Please remember that. So dia adalah positif. So ini V dia adalah positif. Okay, so Miss kata kalau in front lens, you akan dapat image you virtual and upright. So bila dia virtual and upright, meaning image yang you akan dapat adalah dotted line lah sebab dia adalah virtual image. Jadi kalau dekat belakang, you akan dapat inverted image. So this is your image. And this is your image. So kalau image you adalah upright, menegak, you punya magnification adalah positif dan height of image you adalah positif. Kalau you dapat image yang inverted, terbalik, you punya magnification adalah negatif and you punya height of image adalah negatif. So Miss dah ajar magnification, image height, image distance and object distance. Kalau you punya object in front of the lens, dia akan real object lah, maksudnya dia positif. Kalau back of the lens, you adalah virtual. Okay, selalunya kita punya U will always be positive. Okay, boleh faham sign convention? Boleh, Miss. Boleh. Okay, very good. Okay, kalau boleh faham, Atira boleh faham tak sign convention? Faham, Miss. Okay, very good. So sign convention ni very important. Sebab tu kalau Miss suka, kalau korang masuk exam, the first thing korang buat adalah benda ni. So that korang tak akan lupa nanti. Okay, boleh Miss teruskan? Miss laju ke? Boleh. Miss laju ke? Miss, Ya, saya. Yes, I'm sure. tanya pasal... Sekejap. Saya nak tanya pasal object distance lah, Miss. Kalau macam yang dalam table tu kan.
Dia kata in front of lens real object. Bukan ke kita pakai vuri? Maksudnya Ini untuk image, ni untuk image awak. Ini kan hanya untuk image. oh vuri tu untuk image lah. Ya, betul. Okay. Okay, boleh faham? So, sebenarnya kalau untuk objek, kalau dekat depan, dia ada real object. Okay, kalau kat belakang, dia adalah virtual object. Okay, boleh? Usually syllabus awak hanyalah real. Okay, boleh Amshal? Alright, so boleh teruskan. So, to those who are done, boleh try example 5. Pergi try example 5 ni. Okay, semua orang try buat example 5 Okay, buat example 5. Okay, please do your example 5. Please complete your example 5. Okay, boleh teruskan adik-adik? Anak-anak? Okay, so Miss akan pergi dekat example 5. Okay, let's do it together. Example 5. Okay, you are given a thin diverging lens. Okay, bila diverging lens, dia adalah apa? Convex lens ke concave lens? Concave. Very good. Dia adalah concave lens. Okay, you find that a beam parallel spreads out. Of course, dia akan spreads out after passing through the lens as though the rays came from a point 20 cm from the center of the lens. Okay, soalan ni menarik sikit English dia. Okay, first thing first, dia adalah diverging lens. So, diverging lens, dia adalah concave lens. Okay, lepas tu dia cakap, you find that a beam of parallel rays akan spread out. Dia akan spread out after awak passing through the lens as though all the ray came from a point. Okay, Miss nak tanya ni, from a point, dia datang daripada point apa? Okay, contohnya, ni kan Miss punya concave lens. Okay, ni adalah concave lens Miss. Right? And then contohnya ni adalah focal point Miss. Focal point. Okay, ray, dia kata parallels. Okay, dia dah parallels. And then dia akan pass through one point. One point ni lah from a point of 20 cm from the center of the lens. Okay, dia akan pass through one point from the center of the lens. Lepas tu dia akan diverge. Maksudnya dia akan spreading. Okay, dia akan spreading. So point ini point apa? Point ni point apa? Anyone? So 20 cm tu apa benda? Okay, Miss ulang balik Okay, Miss ulang balik. Kejap, Miss ulang balik. You find that a beam of parallel. Okay, ni beam of parallel Ni beam of parallel. Dia akan spread out. Okay, tengok ni spread out. Okay, warna highlight kuning ni spread out First dia parallel. Okay, tengok ni Miss buat macam mana Ni parallel. Lepas tu ini spread out. Through the lens. Okay, through the lens. So ni adalah lens awak. So dia akan spread out through the lens lah, nampak tak? Through the lens. As though all the rays, semua rays itu datang daripada satu point, from a point, 20 cm from the center of the lens. So ini adalah center of the lens. So point ini point apa anak-anak? Dia adalah focal point. So point ini adalah awak punya focal point. Jadi 20 cm ini adalah awak punya focal length. Dan awak nak gunakan lens ini, you want to use this lens to form a virtual image that is 1/3 the height of the object. Virtual image. So virtual image itu akan terbentuk kat mana? Virtual image dia akan terbentuk kat mana? In front or behind? In front. Okay, very good. So virtual image awak adalah di sini. Okay, you want to use this lens to form a virtual image that is 1/3
of the height of the object. So maksudnya magnification awak adalah 1/3 dan magnification awak adalah positif. Kenapa? Sebab image awak adalah upright. Okay, soalan ni mesti nak tulis, baru nak tulis soalan. Okay, the first question A. Where should the object be placed? Where should, korang tambah soalan lah. The object be placed. Kat mana kita nak letak objek itu? Okay, where we are going to put the object? So, bila dia tanya where should the object be placed, kita nak cari object distance. So, kalau nak cari object distance, kita nak pakai formula apa? Anyone? Kita tahu focal point. Itu je. Kita tahu focal point and magnification. Macam mana nak cari object distance? Anyone? 1/f equal to 1 over u 1 tambah over dengan 1/v. very good. 1 over u tambah dengan 1 over v. Okay, formula ini adalah betul. Kita dah tahu focal length. So, no problem. Kita nak cari u. V. V kita dah tahu ke belum? Do we know our v? Kita dah tahu v ke belum? Anyone? Macam nak cari v daripada magnification? M equal to negative v over u. Negative v over u. Magnification kita adalah 1/3 negative v over u. Dia adalah virtual image kan? So, awak sebenarnya akan dapat v awak equals to negative 1/3 u. Okay, awak akan dapat negative 1/3 u. So, this is your first equation and this is your second equation. Jadi, kita akan substitute equation kedua ke dalam equation yang pertama. Focal length kita. Alright, sekarang concave lens. Bila concave lens, focal length awak positif ke negatif? Focal length akan? Anak-anak, concave lens Negative. negatif. Focal length awak adalah negatif. Jadi dekat sini dia adalah negatif 20. 1 over u dan v. V kita dah tahu dia adalah negatif 1/3 u. So awak rearrange the equation, awak akan dapat negatif 1/20 equals to 1 over u tolak dengan 3 over u. So awak akan dapat negatif over 20 equals to negatif 2 over u. Di mana u awak akan dapat 40 cm. Okay, you will get 40 cm. Okay, boleh? Boleh, Miss. Alright, so kalau awak kena ingat satu benda je. Kalau dia tak bagi, awak nak cari focal length. Okay, kalau nak cari object distance ke focal length ke ataupun image distance. Kalau dia tak bagi salah satu, awak kena guna juga formula magnification. So, dua formula ni yang Miss highlight yang kotak oranye ni adalah sangat-sangat penting. Daripada sini awak boleh dapat yang lain. So, kita akan buat banyak matematik. Okay, soalan yang kedua B. Okay, sorry I miss everywhere. Soalan yang kedua dia cakap draw a principal ray diagram. So awak kena draw a principal ray diagram. Okay, sebelum kita draw principal ray diagram, Miss nak tanya ini adalah diverging lens which is concave lens. Miss nak tanya, adakah ciri-ciri image dia sama untuk diverging lens? Tak kisah awak letak objek awak kat mana pun. Is it going to be the same? Sama. Very good. So what's going to happen is, very good. Okay, ini principal axis awak dan ini adalah awak punya diverging lens. Okay, then make sure you buat dotted line untuk your center of the lens. And then make sure you akan ada you punya focal point dan juga 2F. Focal point dan juga 2F. So sekarang dekat mana you akan letak objek you? Objek you adalah 40 cm whereas you punya focal point adalah 40 cm. Okay, cuba tengok So, focal point you ni adalah 20 cm dan you punya 2F ni akan jadi 40 cm lah daripada situ ke sini. So, sini pun adalah 20 cm. And you punya objek adalah 40 cm. So, you punya objek akan berada di atas 2F. Okay, your object will be on 2F. Object at 2F. Okay, from here you can draw the ray. So, kalau macam Miss cakap, kalau ray nak senang, awak draw first, dia akan pass through center of the what we call this? Center of the lens, and another ray
Jangan ambil yang susah, ambil yang senang. So another one yang senang adalah dia akan parallel to the axis and dia akan pass through focal point. So yang kedua, awak boleh ambil yang ini. Parallel to the principal axis, lepas tu dia akan masuk focal point awak and then dia akan diverge. So your image form will be here. Nampak tak? Kecil tu je image form awak. So please draw using ruler. Okay, so this is for example 5. Okay, so your homework, we tulis kat sini ya, homework, awak kena draw balik awak punya concave and convex lens diagrams. Convex lens diagrams, nanti Miss buat submission dekat GC. And then second adalah tutorial question. Tutorial question tak banyak pun, sikit je. So tutorial question nombor 5, nombor 8, nombor 10A dan juga nombor 9B. And this question is quite direct. Seriously, so tak tipu. Soalan dia agak direct. So I hope you will try the question ya sebelum our next class. Next class on Wednesday kan? Nombor 5 very easy. Nombor 8. Okay, sorry ya. Nombor 8 adalah nombor 8A sahaja. 8B pun kita dah buat. 8A. And then nombor 10A sahaja. Dan juga nombor 9B. Terbalik dah Miss. Kejap 10A. Betul. 10A and 9B. Okay kids, that's all from me for today. I'll see you guys later during lecture when we're going to discuss effort to success 3. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Have a great day. Thank you, Miss. Welcome. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sekali korang masuk Miss. kelas dengan link yang sama tau.